زرنبش. مرچی سهشنبه 24 می سال 2022 شما الانچه ریڈی زرنبش بلوچی گوش دارگید. من افسا بلوچ. درستن پیش سرالان دل گوش کنید. جهان سرپد بیبید و بلوچاں پا ای بی سرے آمید گسانی اوستا یل مکن. ڈاکٹر اللہ نصر بلوچ. ما لشکری آمید گسا عبدالحفیظ پیشیاں مانا دل جمی BNM. پنجگور FWOA منجل سرا ارش کرتک BLF. منی جنیک نیبو بی مایارا کشک بیتک. ما یک نیزگاریاں منا حق دیگ بیبید. محمد نواز. نواب ایربخش مری 8 سال روز پست کشار برجم دارک بید NDP. پنجگور شہید داد جانے کشندہ ہانی دستگیر نکنے کے بگیریا مردمہ زارشانی گدانی جاتا گنشتگان. بلوچستانہ دو نہ بلکہ اے سالہ بازی جنینی دلوران سری بیگوا کنک بیتک. حزیل سنگور. شالچہ پاکستانی لشکر آزار جہاں 2 بیگوائیں نو دربر عبدالغنی و نعمان آجو بیتگن. اب چوکیا آپ پا ورگنیس مردمہ واٹر سپلائی دیما زارشانی کرتک. سرجمی آلان چکا ہر بلوچ دل گوش کنید. بلوچ راجی رہشون ڈاکٹر اللہ نظر من چاگردی رسانگ در ٹویٹر اوتی یک درشان یا گوشتک کمیان استمان و اقوام متحدہ میں ای گپانی سر بیسا کنگین کہ پاکستانی آمد گس لشکر دستائن. پاکستانی پیشی کے مزن وزیر عمران خان ای گپ یک مچی یا گوشتک و پاکستانی انی کی مزن وزیر شہباز شریف یک پرنس کانفرنس یا گون احوال کاران گوشتگت کہ بیگواہیں بلوچانی بابتا گون لشکرہ گپ تران کنا. پاکستانی آمد گسانی دزمان جنی پدرین جاہی کے نیزگاریں بلوچانی گپ بیت گڑا آمد گس پاک بیتوارند. آئیے گوشتک کے وحدی اسلام آبادہ یک مالداری پولیس دستگیر کرتک گڑا ججہ ٹیلی فون کرتگو مردم یل کنگے فرمان داتک. جہان سرپد بیوی تو بلوچاں پا اے بی سریں آمد گسانی اوستا یل مکن. شالہ بلوچ راجی زرنبش BNM میں جارکشہ گوشتک کہ ہمی سالہ 27 جنوری بلوچستان شہری عبدالحفیظ زہری چا انٹرنیشنل سٹی دبئی ہم سنتیں عرب امارات دبئی وتی جندے رہبند برجہ داروکن توانان دستگیر کرتگو آئیے مردمی اقبالانی پدرین بگیری ان آراہیں کاریات نی ہمی ماہا اچھا زندانہ درا کنک بیتا کئی پاکستان و ہم سنتیں عرب امارات باور و منگئے سرا جست نشانی. آئیے گوشگت کے نام گپتیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTDA کردے سرا میں ایراد عبدالحفیظ چا کراچی زندانہ درا بیا گا پد گواچن بیتگن. پاکستانی لشکر CTDA دروگیں کیس دروگیں دیم پدیمی جنگانی نامہ مردمان دستگیر کنگو کشگو پزوریں بیگواہیاں کار مرد کنگائیں داوتی میاراں چیر بدن. درشانہ گوشک بیتک کہ مارا چا مارات واقداراں ای اوست بہنویتا کہ آگم بلوچ راجہ کسیہ بیتگیں پاکستان میارانی سرگم پاکستان ہوار بیبی چیشیا پیش راشد حسین ہم چا اماراتا چیروکائی دستگیر کنگو پاکستان دیم دیگ بیتا و انی آپا زور بیگواہن اگر راشد سرا بہتامی ہستت ہم سنتیں عرب امارات ای ذمواریت کے دیگا ذموارین ڈیہانی وڑا آئیے مردمی اقبالانی مانزمانی زیرگا پد نیا پاکستان دستا بداتیں و آئیے پا زوریں بیگواہی سرا وتی کرد پیلو بکرتیں. باجن کے امارات واقداراں بلوچ راج مردمگیری دومی رندہ ہم دل پروش کرتن. آئیے گوشتک کہ چائیشیا مارا تاہیر رستا کہ عبدالحفیظ درا کنک بیتا بلے ای وڑا کہ آئیے سرا کیس مشک بیتگن تو ہما پیم کہ آئیے ماں آمد گسا پیشی بیگائیں چائیشیا میں سہرائیں نادل جمیان و مارا ترسگائیں کہ آئیے پیشی نا آمیدیں رنگی بیان یا آپدا پا زور بیگواہ کنک بیت یا چا دگا اقبالاں زبر کنک بیت. BNM میں جارکشہ گوشتک کہ عبدالحفیظ
عبدالحفیظ زہری کراچی بنجاہی زندانیہ یک کرنگ قطیہ بند کنک بیتگ 24 مارچ آئیے کہولا سندھ آمیر گسا آئیے پا زوریں بیگواہی سرا پٹیشن داد کے 29 مارچ پا گوش دارگا منک بوتگ و دومی نیمگا عبدالحفیظ زہری بگیریا 31 مارچ اپائیر نویسک بیتگ وحدی آمید گسا آئیے کیس گوش دارگ بوت و ہما روچا آمید گسا گوشک بوت کے عبدالحفیظ دزگیرن 11 اپریل 2022 زندانہ برک بیتگ ونی آئیے سرا مردمی آمید گسے جاہا لشکری آمید گسا کیس حل لگائن دا سندھ آمید گسا آئیے پا زوریں بیگواہی پٹیشن ناسان کنک بی آیا گوشتا کہ عبدالحفیظ زہری پا زوریں بیگواہی جیڑا بلوچستانہ میڈیا تکا مزنیں جیڑا ہی آئیے سرا سندھ ایکٹ بنیادہ ناشرکاری بہتامہ کیس جنک بیتگ چیشیا ترس ہمیشند کے لشکری واقدار آئیے وتی واہگانی پدا ڈنڈ دیان و آئیے زندہ تباہ کنن پمشکا ماچا مردمی اقبالانی ادارہن دزبندی کنن کے ازی دلگوش بکنن و عبدالحفیظ آجویا بپہریزن کیا چا آئیے ناراہیں رنگیا زبار کنک بیتگ بلوچستان آجوی سنگر بی ایل پا پنجگور FWA سرا اورش ذمواری منتگ بی ایل پا جارکش میجر گوہرامہ گوشتک کے یکشنبی شپ ادار نوہا سرمچارم پنجور چتکانا ناکو پیزک 4 راہ نزدیکا پاکستانی لشکر بنج ساچی شرکت FWA بنجل سراگون A1 کولہاں اروش کرتا کہ گولا بنجل تہا کپتگن تو چیشیا دشمنا جانی و مالی تاوان بیتگ میجر گوہرامہ گوشتک کے زورگریں لشکر و دشمن ہمراہ داری کنوک میں نشانہ گایان و بلوچ ٹھیکیدار ریاست کمکاری و پزورگیری شور بندیاں گستا ببند اگا ناگوڑا آوتی جانی و مالی تاوان ذموار وطن کوہلو پریس کلبہ محمد نواز پیردانی پریس کانفرنس کرتگو گوشتک کہ منی جنک نیبو 14 مئی 2022 صوبہ ادار ہشتا چمالنگ گڑ پشتا توکل میرا خان قادر خان عبداللہ بہار خان پکیر خان پیردانی لوب کرتگو بے میارہ کشتگ آئیے گوشتک کہ وحدی من سرپد بیتگاں وتی جنک کے گڈی دیدارہ شتگاں منا آئیے چارگا ہم نشتگش و ہمی گوشتگش کے تئیت جنک چمالنگ کٹ دپے مانش جاہ کل کنک بیتگ واتر برو ادا ترہ ہچکار نیز من یک نیزگاریاں منی جنک بے میارہ کشک بیتگو منا حق دیگ بی آئیکم بلوچستان وطگڑے سر وزیر عبدالقدوس بیزنجویا ہوار گو ہندی واقداران لوٹ کرتگ کہ منی جنک کے کشندہ توکل قادر خان بہار خان پیردانی مریض زود دزگیر کنگو سزا دیگ ببند ای سین میار بارہ منی زہگ بے میار و ناحق کا کشتگ من یک بے کس و نزور مردمیاں بائیدن کے سرکار منی توارہ گوش بداری تو کشندہان دزگیر بکن شالا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بنجاہی جارکشوتی شنکرتگین درشانیہ گوشتک کہ بلوچ راج نوکین گوستانک ابید چا بابا خیر بخش مریہ بیان کنگا ناصر جمین ای مزن شان سیاسی سروکا چا وتی پیگرو کردی دیمونیم بلوچ راج تیوکا ورنایاں یک نوکین لیکا ہی بخشاتگ آئیے ای دمگے روبیدگی سیاست پاک رد کرتگو پا بلوچ راج ہستی نجات و پا آیوکیم باندات بابتا سیاست دیگا بنشونو گن جتائیں بہرگم پجارو کرتگ گو محکمی وتی پیگرے سرا اوشتاتگو دیمونی داتگ جارکشا گوشتک کہ بابا مریہ بلوچ راجی جوہد تہا وتی مہر ہنچوش پیلو کرتگ کہ ای مہر راہ آئیے وتی جند ہم ہلاس کرتگ وحدے آیک سو ہوئے سیاسی سروکی بیتگ سیاست تو گوستان کے شہزان تانی تہا شمار کنک بھی آئی بلوچ راجی جوہد گم پیگرو لیکہا رودین تگو ہمی سوابند کے ہمک آیوکن روچو وحد آئیے مزن شانی و شہزانتیا پدر کنگایان پمشکا مرچی آدرسیم بلوچ راج جتاو درستم مسترین سروکی بستارہ داری بابا مری بلوچ راجی گوستان کا چا درستم مسترین مردمیں آئیے وڑین شہزان تو سرو کرنا ودی بند بلوچ راج پمشکا وش بختند کے آئیے داوندہ بابا مری وڑے مزن شانین تچ کو مہروان مردمی بخشتاگ آئی با بلوچ راجا وتی درسین زانت نبلکیں وتی سرجمیں زند نہ کرتاگ یک راج بستارہ میں ذمواریند کے نہ تیوکا ما آئیے یات بکنے بلکہ پا آئیے راست دوستی سرا نوشتہ بکنے و آئیے زندگی جتائیں بہرگان دیما بیاریں چدرسا مسترنگا پشند کے آئیے پیگرا بلوچ راجی جوہد راہبند جوڑ بکنے و آئیے رندگیری بلوچ سیاست تا برجہ بداریں جارکشا وتی درشان گڈیا گوشتک کہ بلوچ راج ای مزن شان سرو کے صدق شانی و دروت نادر کنگا آئیے ہشتمی سال روچے روچا شالا مراگشی برجم دارا و آئیے شہزانتی لیکا مزن شانی جوان مردی و بلوچ راج دوستی دروت نادر کنگین پنجورہ مرچی شہید داد جان عنایت کشندہانی دزگیر نکنگ بگیریا مردمان زہرشانی گدانی جتگو نشتگن بنشونی ردار زہرشانی گدان چاکر اعظم 4 راہ دمکدار کارگ سے دیما جنک بیتا نندان کا پیر مر جنین و زہک سیاسی و چاگردی کارکن جنک کو بچکن نودر برم بازن کچیا بہر زرتاگ آیا لوٹ کرتگو گوشتک کہ شہید داد جان کشندہ دزگیر کنگو پنجور تہا سلاح بند مردم گردار کنک ببند تاکہ پنجور ایمن بیت یاد بیت کہ شہید داد جان عنایت 21 اپریل سلاح بند مردمان تیرگواری کرتگو کشتگا چاہیے شہیدی
آئیے پد آئیے کشندہان دستگیر نکنگا باز رندہ زہرچانی کنک بیتاگ بلے سرکار آئیے کشندہانی دستگیر کنگا نائن مردمانی گوشگند کے شہید داد جان پاکستانی لشکر داشتگین کشندہ ٹولیہ کارمندن تیرگواری کرتگو شہید کرتاگ پا شہید داد جان کشندہانی دستگیر کنگا چا پنجگور عبید شالہ ہم زہرچانی کنک بیتاگ بلوچستان نامی احوال کارو سلگتا بلوچستان کتاب نوشتہ کار عزیز سنگورا گوشتک کے ای سالہ دو بلوچ جنین زوران سری بیگواہ کنک نبیتاگ بلکہ بازیں جنین و زہگی زوران سری آوار جنک بیتاگ آئیے رسانگ تراوتی شنگ کرتگین گزارش بیگواہیں جنین و زہگانی نام و ڈس نوشتہ کرتگن کہ بلوچستان زوران سری بیگواہیں جنین و زہگانی گزارش رسانگ در یا چاگردی رسانگ در شنگ نبیتگن آئیے گوشتک کے چن نورجان و حبیبہ عبید بلوچستان جنین بازیں کچیا بیگواہ کنک بیتگن ہمی سالہ پنجور ہند گچکا کرکڈلا جنین و زہگ بیگواہ کنک بیتگن چایا شہ بی بی سہراب شہزادی عبدالرحمن و عبدالرحمن حواریہ کہول آدگا مردم ہوارن عزیز سنگورا گوشتک کے کیچے ہن تربتا چونگی سر پاکستانی لشکرہ جنین و زہگا ہوار ہفت مردم آوار جتگو بیگواہ کرتگات ای بیگواہ بیتگے مردمان 4 سالی زہگ ریحان صورت لال بخش فاطمہ لال بخش چشماہی زہگی نوریہ گپور آمنہ حمزہ عتیقہ رشید و دگا مردم ہوار بیتگن عزیز سنگور بلوچستان جیڑہ شریں وڑیا پوہ سرپدن و نامی احوال کاری چیشیا پیش جنگ آماچن بلوچستان پاکستانی لشکر زوراکیو دور دوریں ہندن چیریں دارہانی دستہ بلوچ زوران سری بیگواہی کشتکوش بلوچ چکچینی سرا روتاکا ہوار آئیے یک کتاب سلگتا بلوچستان نامہ نوشتہ کرتاگ شارہ چکلی اسماعیلہ پاکستانی لشکر دستہ زوران سری بیگواہ کنک بیتگن نو دربر عبدالغنی حبیب خان لانگو نعمان ڈاکٹر امان اللہ لانگو جہمنند کلی اسماعیل گوستگن شپا آجو بیتگن بنشون ردا ایدوین نو دربر ہمی سال 23 مارچ شپا چک کلی اسماعیل دوران سری بیگواہ کنک بیتگن 2 ماہ بعد آجو بیتگو وتی کسا سر بیتگن اب چوکیا بلوچ کالونیا آپ پا ورگا نیست تو مردمہ واٹر سپلائی دیما زہرچانی کرتاگ آیاں پلے کارڈ دستا بیتگو آیانی سرا آپ لوٹا اوگام نوشتگ بیتاگ مردمن جان دراہی تکے کارگسے دیما اوشتاتگو اوگام جتاگ آیاں تران کرتگو گوشتگ کے پی ایچ ای شہریانی آپ دے کا ایماندار نائن پمشکا شہرہ آپ نیز پی ایچ ای سروگان سرکار داتگن زر ورگو در قانودی لین دے گو چم مردمان زر گرگائن آیاں گوشتگ کے بازے ہندہ آپ لینے پیپانی پرشگ سوابا چا پیپے کڑکاں حرابیں آپ پیدا کن مردم چا ساپیں آپا زبہرن تو چہرابیں آپانی ورگا مردم جتاہن نادراہیانی آماچن آیاں گم بنجاہی واقداران لوٹ کرتگو گوشتگ کے مارا ساپیں آپ دے گا گام گیت زورک بیوی مرچی آل چا مدا آثر بودتن پگشتری عالم تنجا زرمبش.com بیچارے